بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه، أي لا يجوز أن يطلب من الله أن يشفع عند أحد من الخلق، لأن في هذا الصنيع هضم لمقام الربوبية، وفيه قدح في توحيد العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر، المدبر الملك، والخلق كلهم طوع تدبيره سبحانه وتعالى. والاستشفاع هو طلب الشفاعة، فلا يصح أن تطلب الشفاعة من العلي الأعلى إلى أحد من خلقه وعبيده. لا يجوز أن يطلب من الله أن يشفع عند أحد من خلقه، لأن الأمر كله بيد الله. فمن استشفع بالله على خلقه ففي هذا الاستشفاع انتقاص لمقام الربوبية، وإخلال أيضا بمقام العبادة. فعقد المصنف رحمه الله تعالى تحذيرا من ذلك، وهذا كله من جميل نصح هذا الإمام رحمه الله تعالى بتتبع الألفاظ التي فيها مضرة بالاعتقاد وإخلال بالتوحيد، تحذيرا للعباد منها، حتى يبقى التوحيد صافيا نقيا دون أن يخل به المرء، لا بألفاظ ولا بكلمات ولا بتصرفات. أورد حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. فهنا في الحديث في قصة مجيء هذا الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر المضرة التي حصلت بسبب القحط، قال: نهكت الأنفس، أي ضعفت وأصابها الجهد والشدة فأصبحت منهوكة، وجاع العيال، أي بسبب قلة الغذاء والطعام، وهلكت الأموال، أي الأنعام، فاستسقي لنا ربك، أي اسأله أن يسقينا. وهذا لا بأس به، الصحابة كانوا يصنعون ذلك، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيطلبون منه أن يستسقي لهم، لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، بل قال عمر لما حصل القحط في زمانه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس فادع الله لنا. ثم قال هذا الأعرابي: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. الاستشفاع بالرسول عليه الصلاة والسلام في حياته المراد به طلب الدعاء منه،
وهذا لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، لأن طلب الدعاء من الحي الصالح لا بأس به، لا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل، هذا أمر لا بأس به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على هذا الرجل قوله نستشفع بالله عليك، نستشفع بالله عليك، هذا الكلام محرم وفيه ما فيه كما سبق البيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، يعني هذا لفظ تنزيه لله، ويؤتى به في المقام الذي يكون فيه انتقاص لجناب الله سبحانه وتعالى. قال ذلك عليه الصلاة والسلام مستعظما هذا الأمر، فما زال يسبح، يعني يكرر سبحان الله سبحان الله، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني عرف الغضب في وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا اللفظ الذي قاله ذلك الرجل في هضم لجناب الربوبية، وكان عليه الصلاة والسلام يغضب إذا كان الأمر يتعلق بالله وبصفاته غضبا لا يقوم له شيء، وإذا كان الأمر يتعلق بنفسه فإنه ما غضب لنفسه قط عليه الصلاة والسلام. قال ويحك أتدري ما الله؟ وكلمة ويحك هذه كلمة ردع وزجر، وقول أتدري ما الله فيه دلالة على قلة علمه بعظمة الله، قلة علم هذا القائل بعظمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن شأن الله أعظم من ذلك، إن شأن الله أعظم من ذلك، أي أجل من أن يقال في حقه مثل هذا الكلام. ولهذا قال الشافعي رحمه الله إنما يشفع عند من هو أعلى منه، فهذا من أعظم النقص برب العالمين، فلذلك استعظمه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فالحاصل أن هذا الحديث فيه النهي عن هذا اللفظ لما فيه من الهضم للربوبية والمنافاة لما ينبغي أن يكون عليه المرء الموحد من تعظيم لله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, معاشر muslimin, a'azakumullah, para pendengar Radio Roja dan Besar Roja TV yang Allah muliakan. Setelah Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala membuka majelis kita di sore hari ini dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi-Nya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebelumnya beliau mendoakan kita semua agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa berikan kepada kita perkataan yang baik dan taufik untuk bisa beramal saleh. Maka beliau mengatakan, berkata penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babun la yustashfa' billahi ala khalqih. Bab, tidak boleh bagi seorang muslim menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai syafi', sebagai perantara kepada makhluknya. Kata Fadilatul Syekh Hafizahullah, makna dari bab tersebut adalah tidak boleh bagi seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi syafi', pemberi syafaat di hadapan makhluknya atau salah di antara makhluknya, karena perbuatan ini bertentangan dengan keyakinan kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbuatan tersebut akan mengurangi atau akan merusak tauhid ibadah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Azza wa Jalla biyadihil amr, di tangannya lah segala perkara, dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ada di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna al-istishfa' artinya adalah talabus syafa'ah, meminta syafaat.
maka tidak boleh seseorang meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara kepada makhluknya. Karena si makhluk tersebut berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini tatkala penulis mengatakan tidak boleh seseorang beristisfa kepada Allah, menjadikan Allah sebagai perantara, sebagai syafi', pemberi syafaat di hadapan makhluknya, karena hal tersebut akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan mengurangi derajat atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, akan mengurangi rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis rahimahullah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini sebagai tahdzir dalam rangka memperingatkan kita semua dari hal itu. Dan ini termasuk nasihat yang beliau berikan, yang penulis berikan kepada kita semua, kepada seluruh kaum muslimin, bahwasanya hendaknya setiap muslim menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid dirinya, baik di dalam ucapannya ataupun perbuatannya. Kemudian penulis rahimahullahu taala di dalam bab ini membawakan sebuah dalil, itu sebuah hadis yang datang dari jalan Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang Arab Badui kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ia mengatakan, "Ya Rasulullah, nuhikatil anfus." Wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwa-jiwa telah lemah. Wa ja'al 'iyal, sesungguhnya anak-anak dan istri-istri kami telah kelaparan ya Rasulullah. Wa halakatil amwal, dan harta benda kami telah binasa. Binatang ternak dan yang lainnya telah binasa karena kemarau panjang tersebut ya Rasulullah, karena kekeringan tersebut ya Rasulullah. Fastasqilana rabbak, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan untuk kami. Fa inna nastashfi'u billahi 'alaik, karena sesungguhnya kami meminta syafaat kepada Allah agar engkau mau berdoa kepadanya. Jadi di sini dia beristisfa kepada Allah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta syafaat Allah agar Nabi yang mulia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika 'ala Allah, dan kami pun meminta syafaat kepadamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperkenankan menjawab doa yang kau panjatkan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yang mulia bersabda, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Fama zala yusabbih hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Terus kata Jubair, Nabi bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah terus. Beliau mengucapkan tasbih tersebut sampai para sahabat faham bahwasanya beliau sedang marah, bahwasanya beliau sedang mengalami kemarahan. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, wahak, celaka engkau wahai fulan, atadri mallah, tahukah engkau siapa Allah Subhanahu wa taala? Tahukah bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Inna sya'nallahi a'zamu min dzalik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia dari semua itu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih agung daripada engkau meminta syafaat kepadanya di hadapan makhluknya. Kemudian Nabi mengatakan, innahu la yustashfa'u billahi ala ahad min khalqih, sesungguhnya tidak boleh seseorang menjadikan Allah perantara, meminta syafaat Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluknya. Kemudian kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, di dalam hadis ini, hadis dari jalan Jubair bin Mut'im ini, dalam kisah seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ia mengatakan nuhikatil anfus, jiwa-jiwa telah lemah. Maknanya dha'afat, itu lemah. Wa asabahal jahd, dan tertimpa kepayahan. Wa ja'al 'iyal, dan anak-anak dan istri telah kelaparan karena disebabkan kurangnya makanan yang disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang. Fastasqi lana rabbak, maka mintalah kepada Rabbmu untuk menurunkan air hujan kepada kami. Dan perkara ini dibolehkan tatkala seseorang meminta kepada orang lain untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dibolehkan. Sebagaimana para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam
meminta kepada Nabi di saat beliau masih hidup agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau di antara manusia yang diijabahkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah wafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat tidak pernah meminta langsung kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah wafat. Oleh karena itu tatkala terjadi kemarau panjang, tatkala terjadi musim paceklik di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Nabi telah wafat, maka Umar memerintahkan para sahabat untuk pergi kepada Al-Abbas. Beliau memerintahkan Al-Abbas, paman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka dahulu meminta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena manzilah Al-Abbas di sisi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna nastasfi'u billahi 'alaik." Sesungguhnya kami menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat kepada engkau wahai Rasulullah. Inilah yang dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan inilah syahid dari hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Adapun sabda Nabi, "Wa bika 'ala Allah." Kami meminta syafaat engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ini dibolehkan tatkala beliau masih hidup dan Nabi tidak mengingkari hal ini. Akan Nabi yang beliau ingkari adalah perkataan sebelumnya, "Fa inna nastasfi'u billahi 'alaik." Kami meminta Allah agar memberikan syafaatnya kepada engkau. Dan makna perkataan Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, "Hatta 'urifa dzalika fi wujuhi ashabihi." Sehingga Nabi terus bertasbih, sehingga para sahabat faham bahwasanya beliau sedang marah. Maknanya adalah bahwasanya beliau marah karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau marah apabila hak-hak Allah Subhanahu wa taala dilecehkan oleh makhluknya. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala hak beliau yang direndahkan, maka beliau bersabar. Beliau lebih memilih untuk bersabar. Beliau tidak berusaha untuk marah karena hal tersebut, tapi tatkala hak Allah yang dilanggar, maka beliau langsung bangkit dan beliau langsung marah. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, "Innama yushfa'u 'inda man huwa a'la minhu." Sesungguhnya syafaat itu diberikan kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu tatkala kita meminta syafaat kepada Allah untuk agar Nabi berdoa, maka ini enggak boleh, karena seolah-olah kita merendahkan derajat Allah di bawah derajat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena inilah makna perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Oleh karena itu Nabi yang mulia melarang hal ini. Dan kesimpulannya, ma'asyiral muslimin azakumullah, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat larangan bagi seseorang untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai syafi', perantara dirinya antara makhluk tatkala dia membutuhkan keperluan dengan makhluk tersebut. Tidak boleh untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai syafi' antara dirinya dengan si makhluk tersebut, karena hal tersebut bisa mengurangi atau menghancurkan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan tauhid uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام عقدها المصنف رحمه الله في خواتيم هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد. وهذه الترجمة ذكر فيها رحمه الله بعض الأدلة على ما ترجم له. وينبغي أن نعلم أن كتابه كتاب التوحيد يعد دليلا على الترجمة، فإن ما سبق أن مر معنا في الأبواب المتقدمة من منع لألفاظ أو أقوال أو أفعال
ينطق بها المرء وتكون خطأ وإن لم تكن مقصودة، فجاء نهيه عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه حماية لحمى التوحيد وسدا للطرائق والسبل المفضية إلى الشرك. وهذا كله معاشر المستمعين الكرام من حسن بيانه وتمام نصحه، حيث بين التوحيد أتم بيان وأوضحه أعظم إيضاح وأقام الحجة، وحمى حمى التوحيد من كل أمر يخل بجنابه ومقامه العظيم. وأيضا فيما يتعلق بالشرك حذر منه عليه الصلاة والسلام أشد التحذير، وبين أنواعه وبين حال أهله، وبين أيضا ما أعد لهم من عقوبات معجلة ومؤجلة، وأيضا ما للشرك من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة على أهله، كل ذلك بينه عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما بين في هذا الباب وهو من كمال نصحه أنه صلى الله عليه وسلم سد الذرائع التي تفضي بالإنسان إلى الشرك من الألفاظ والأقوال والأفعال التي تفضي إلى الشرك، فكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام حماية لحمى التوحيد ووقاية للعباد من الوقوع في الشرك. فهذه الترجمة معاشر الكرام هي من باب التأكيد على هذا الأمر العظيم. قد مر معنا قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا كله من كمال حرصه وتمام نصحه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ساق رحمه الله في هذه الترجمة بعض الأدلة المتعلقة ببعض الألفاظ التي تتعلق بالمدح والثناء والإطراء، التي إذا استمر عليها المرء وداوم عليها قد تفضي به إلى أن يستجريه الشيطان وأن يستدرجه إلى الوقوع في تعظيم بألفاظ غير مشروعة، فلا سيما عند مواجهة المرء بمدح أو ثناء، فإن مثل هذا ربما يكون له أثر على الممدوح، مثل ما جاء في الحديث: المدح الذبح. أما إذا كان الثناء بغير حق وبتجاوز الحد فهذا لا يجوز، لا في مواجهة ولا في غيرها. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم عنايته بأمته وكمال نصحه لهم سد الطرائق التي تفضي بالناس إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وحمى التوحيد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فجزاه الله خير ما جزى نبي عن أمته صلوات الله وسلامه عليه. معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا. Kemudian Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan bab yang selanjutnya itu babun ma jaa fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuqasy syirki. Bab penjelasan atau penjagaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terhadap kemurnian tauhid dan usaha beliau untuk menutup setiap jalan yang bisa menjerumuskan seorang hamba kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, bab ini dibawakan oleh penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di khitam kitab beliau, di akhir-akhir, di penghujung kitab beliau, Kitab Tauhid yang penuh dengan berkah ini. Dan di dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan hal tersebut. Usaha dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga kemurnian tauhid seorang hamba agar hak Allah terjaga secara utuh,
Dan ma'asyiral muslimin azakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis di setiap bab-bab di dalam kitab tauhid ini menunjukkan atau berkaitan langsung, menunjukkan akan tarjamah atau bab yang beliau bawakan. Sebagaimana telah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya, bahwasanya penulis menjelaskan hal-hal yang bisa menafikan tauhid seorang hamba atau menafikan kesempurnaan tauhid seorang hamba, baik berupa ucapan-ucapan yang mengurangi tauhid tersebut atau perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi atau menafikan tauhid dirinya. Dan ini tentu di antara bentuk nasihat penulis rahimahullahu taala untuk seluruh kaum muslimin, yang mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam walillahil hamd, dia telah menjelaskan seluruh jalan-jalan yang bisa menjerumuskan seorang hamba kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya jalan-jalan tersebut dan telah menjelaskan ancaman atau wa'id yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan atau berbuat hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan tersebut. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kemurnian tauhidullah azza wa jalla, dalam rangka menjaga seluruh hamba agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana usaha Nabi yang mulia di dalam mendakwahkan umatnya, bagaimana kasih sayang beliau terhadap kaum muslimin seluruhnya, terhadap umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari diri-diri kalian yang begitu bersemangat bersungguh-sungguh untuk memberikan hidayah kepada kalian, merasa berat apa-apa yang menimpa kalian dari kesulitan, dan mereka Rasul tersebut begitu rahmat kepada kaum mukminin, begitu sayang kepada kaum muslimin. Dan ini di antara kesempurnaan nasihat yang diberikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam terhadap umat beliau. Dan penulis rahimahullahu taala membawakan di dalam bab ini beberapa dalil yang berkaitan dengan masalah Itra, yaitu sanjungan yang berlebihan, bahwasanya perbuatan tersebut apabila terus-menerus dilakukan seseorang, maka bisa membuat syaitan menguasai dirinya, bisa menyebabkan syaitan membawa dirinya kepada perbuatan yang jauh lebih besar dari itu semua. Dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap orang yang kita puji. Terutama apabila pujian tersebut kita sampaikan langsung di hadapan orang yang kita puji, karena hal tersebut bisa berpengaruh terhadap hati orang yang kita puji. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis, al-madhu dzabah, sesungguhnya pujian itu bagaikan sembelihan. Tatkala kita memuji saudara kita di hadapannya langsung, maka seolah-olah kita telah menyembelih dirinya. Kenapa? Karena bisa jadi pujian tersebut akan menjatuhkan dirinya kepada ujub dan yang lainnya. Alhasil, kesimpulannya ma'asyiral muslimin, bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabiyur Rahmah, Nabiyul Ummah, telah bersungguh-sungguh, telah berupaya dengan maksimal, sebagaimana beliau atau berusaha maksimal agar seluruh jalan-jalan yang bisa menjerumuskan seorang hamba kepada kesyirikan telah beliau tutup. Ini dalam rangka menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, itu memberikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala an Abdullah ibn al-Shakhir radiyallahu anhu qala انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم
أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا كما سبق البيان في مقام نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. لما جاء هذا الوفد بدأوا بالثناء عليه فقالوا أنت سيدنا، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما أخبر هو عليه الصلاة والسلام بذلك، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قالوا أنت سيدنا، فقال السيد الله، السيادة المطلقة لله، فهو السيد الكامل في سؤدده سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا السيد الذي له كمال السؤدد ملكا وخلقا وتدبيرا وتصرفا في هذا الكون. وما يكون للمخلوق من سيادة فهي سيادة نسبية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أي مقدمكم ورئيسكم، فهي سيادة نسبية. فلما قالوا أنت سيدنا قال السيد الله، وهذا فيه لفت الانتباه إلى هذا الأمر فيما يتعلق بالمواجهة بالثناء. فقالوا أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أي هذه أوصاف لك، النفقة والعطاء والسخاء والبذل والجود. لم يقولوا إلا حقا، ومع ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وهذا تنبيه لهؤلاء لا يستدرجهم الشيطان في باب الثناء والمدح والإطراء إلى أن يتجاوزوا الحد ويصل بهم الأمر إلى أنواع من المدائح ليست هي من أوصاف الممدوح ولا من خصائصه، كما يحصل عند كثير من الناس عندما يغالي في مدح من يحب، فأولا يمدحه بما فيه ثم يمدحه بأوصاف فيها غلو في مدحه، وهذا يحصل كثير جدا، يعني أول ما يبدأ يمدحه بأوصاف هي من أوصافه، ثم يستدرجه الشيطان فيمدحه بأوصاف ليست فيه مغالاة وغلوا في الإطراء والمدح. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن حسم هذا الباب حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه العظيم. معاشر المسلمين, a'azakumullahu jami'an. Kemudian berkata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, An Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, penulis membawakan sebuah hadis dari jalan Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari aku pergi untuk menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama utusan dari Bani Amir. Faqulna, maka kami mengatakan, Anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, engkau adalah tuan kami. Faqala, maka Nabi yang mulia mengatakan, As-sayyidullah, sesungguhnya sayyid itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. As-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Qulna, wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tawlan. Kemudian kami mengatakan lagi, engkau adalah orang yang paling utama di antara kami, yang paling mulia di antara kami, dan yang paling dermawan di antara kami. Faqala, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu biqaulikum atau bi ba'dhi qaulikum wala yastadriyannakum syaitan. Berkatalah dengan wajar, berkatalah dengan perkataan kalian yang wajar, atau ucapkanlah dengan sebagian ucapan kalian yang wajar, dan jangan sampai kalian terbawa oleh syaitan dengan mengucapkan sesuatu yang berlebihan. Kata Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala, hadis di atas ma'asyiral muslimin sebagaimana telah kita jelaskan, itu dalam rangka nasihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau. Tatkala datang utusan tersebut, maka mereka
mengawali perjumpaan mereka dengan memuji Nabi, menyanjung Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqalu anta sayyiduna, maka mereka mengatakan, engkau adalah sayyid kami ya Rasulullah. Dan kita ketahui bersama bahwasanya beliau, Nabi kita Muhammad, memang seorang sayyid. Dia adalah sayyid kita, dan dia adalah sayyid waladi Adam. Tapi Nabi mengatakan apa? As-sayyidullah. Ketahuilah sungguhnya sayyid adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah bahwasanya siyadah mutlaqah, sayyid secara mutlak itu Allah subhanahu wa ta'ala, atau tidak dimiliki melainkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun siyadah yang sifatnya disandarkan kepada makhluk, maka siyadah tersebut siyadah yang relatif. Sebagaimana Nabi bersabda, "Qumu ila sayyidikum," bangunlah dalam rangka menyambut sayyid kalian. Tapi sayyid secara mutlak yang menguasai seluruh alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makhluk, maka siyadah mereka terbatas pada apa yang dinisbahkan dari siyadah tersebut atau kata siyadah tersebut. Kemudian kami mengatakan wa afdaluna fadlan wa azamuna taulan. Engkau adalah manusia yang paling utama, yang paling mulia, dan yang paling dermawan di antara kami. Masyarul muslimin, meskipun secara makna adalah perkataan yang benar, bahwasanya Nabi yang mulia memang adalah manusia yang paling utama, yang paling mulia dari seluruh umat manusia, dan beliau adalah manusia yang paling dermawan, tidak syak lagi. Akan tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menutup pintu-pintu yang mungkin tatkala seorang hamba dibiarkan berbuat seperti itu, ia akan terjatuh ke dalam perbuatan yang mungkar. Maka Nabi berusaha menutup. Maka Nabi katakan as-sayyidullah. Nabi katakan qulu biqaulikum aw ba'dhi qaulikum la yastajijannakum syaitan. Ini dalam rangka penjagaan beliau terhadap kemurnian tauhid seorang hamba. Karena beliau takut kalau seandainya dia dibiarkan terus, akan terjatuh ke dalam sebuah perbuatan yang jauh lebih besar dari itu. Jangan sampai dia memuji hal-hal yang tidak ada pada orang yang dipuji tersebut. Dan ini sangat banyak kita jumpai di tengah-tengah manusia. Sebagaimana orang-orang yang memuji orang yang ia puji, di awal mungkin ia puji sesuai dengan apa yang ada pada yang dipuji tersebut. Namun tatkala dia terus berjalan di atas itra, di atas pujian tersebut, lama-kelamaan apa? Dia memuji dengan pujian-pujian yang berlebihan. Ia memuji orang tersebut dengan pujian-pujian yang tidak ada sifat tersebut pada orang yang ia puji. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai nasihat beliau kepada seluruh umatnya, menutup segala jalan yang bisa menjerumuskan seorang hamba ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه كما في سابقه التنبيه على ضبط الألفاظ والعناية بهذا الباب والتنبه في مقام المدح والثناء، ولنتنبه أيها الإخوة المستمعون إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، ومنزلته العبودية الخاصة حيث كمل العبودية وتممها، وأيضا مقام الرسالة التي قام بها
أتم قيام نصحا وبلاغا وبيانا، وجمع ذلك في قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فتمم ذلك عليه الصلاة والسلام أتم تكميل عبودية لله ووفاء بالرسالة وبلاغا للدين. وهنا معاشر الكرام ينبغي حقيقة أن نلاحظ ملاحظة مفيدة جدا، ألا وهي أن من يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام ويبالغون في الإطراء والمدح ويتجاوزون الحد في ذلك، في الغالب والله تعالى أعلم المحرك لهم في هذا المدح هو محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يقال إذا كان الحب صادقا فليتنبه المادح إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. فهو عليه الصلاة والسلام لا يحب ذلك ولا يرضى بذلك، فكيف يسوغ من محب صادق أن يباشر أمرا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يحبه، بل كان إذا صلى الله عليه وسلم إذا سمع من أحد ينزله فوق منزلته ولو في الألفاظ يغضب، مثل ما مر معنا لما قال رجل ما شاء الله وشئت غضب، قال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. والمرأة الأنصارية التي قالت وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد، قال لا يعلم ما في غد إلا الله، غضب. وهذا له نظائر كثيرة جدا. فأرشد إلى المنزلة، قال أنا محمد عبد الله ورسوله، العبودية والرسالة، وبين أنه لا يحب أن يرفع فوقها فوق منزلة العبودية والرسالة. والغالب من يبالغ في الثناء والمدح يتجاوز ذلك، ولهذا حصل كثير من المادحين أن أطلقوا على النبي عليه الصلاة والسلام أوصافا لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن المسلم ينبغي أن يتنبه في هذا المقام، وأن يحذر من أن يستهويه الشيطان أو أن يستجريه الشيطان، وليحرص على ضبط ألفاظه وعدم مجاوزة الحد فيها، صيانة لعقيدته وحفظا لتوحيده. والله سبحانه وتعالى وحده الموفق لكل خير لا شريك له. معاشر المسلمين rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menutup bab ini dengan sebuah hadis yang datang dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas mengatakan bahwasannya datang beberapa orang manusia ke hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan, qalu ya Rasulullah ya khairana wa ibna khairina wa sayyidana wa ibna sayyidina. Ya Rasulullah, wahai manusia yang terbaik di antara kami, anak dari manusia terbaik di antara kami, wahai sayyid kami, wahai anak dari sayyid kami. Faqala, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakumus syaitan, ana Muhammadun abdullahi wa rasuluh. Nabi bersabda, wahai manusia, berkatalah dengan perkataan kalian yang wajar. Jangan kalian terbawa oleh syaitan, jangan kalian terbawa oleh tipu daya syaitan. Sesungguhnya aku hanyalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak menginginkan, aku tidak suka tatkala kalian mengangkatku melebihi kedudukanku sebagai seorang hamba dan sebagai seorang Rasul yang Allah berikan manzilah tersebut kepada diriku. Kata Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala, ma'asyiral muslimin a'azakumullah, di dalam hadis ini
sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada dalil-dalil yang sebelumnya, terdapat tanbih, peringatan bagi kita di dalam menggunakan lafaz-lafaz tertentu, peringatan bagi kita di dalam masalah pujian, agar berhati-hati dalam masalah ini, jangan bermudah-mudahan. Dan perhatikan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala mengatakan, "Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla." Aku tidak suka tatkala kalian mengangkatku, meninggikanku melebihi kedudukan yang Allah berikan kepada diriku. Subhanallah. Dan kedudukan beliau adalah sebagai seorang hamba, kedudukan ubudiyah, seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak berhak untuk diibadahi. Dan di antara kedudukan beliau, di antara maqam beliau, maqamur risalah, beliau seorang rasul yang wajib kita ikuti. Maka beliau sebagai seorang hamba yang tidak berhak diberikan hak ibadah, namun beliau seorang rasul yang wajib kita ikuti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surah Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarum minkum." Katakan Muhammad, sesungguhnya aku tidak lain hanyalah manusia sebagaimana kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang mana Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadaku untuk mendakwahkan di atas tauhid, bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu. Maka di sini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada seluruh umat manusia bahwasanya beliau adalah seorang makhluk, seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menyempurnakan dua makam tersebut, makam ubudiyah, makam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makam risalah. Kemudian di sini kata Fadilatul Syekh terdapat tanbih, peringatan untuk kita semua terhadap atau bahwasannya biasanya orang-orang yang bersifat mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam memuji hak-hak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berlebihan di dalam memuji Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, biasanya faktor utamanya kata beliau wallahu a'lam adalah karena kecintaan orang tersebut kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanyakan tatkala seseorang memuji Nabi meskipun secara berlebihan, kebanyakan faktornya, faktor pendorongnya adalah karena cinta beliau kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kita katakan kepada orang tersebut, kalau memang seandainya cinta Anda benar kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikan sabda beliau, "Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati." Lihat sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan, aku tidak suka tatkala kalian mengangkatku, meninggikanku melebihi manzilah, kedudukan yang Allah berikan kepada diriku. Itu sebagai seorang hamba dan seorang rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita yang mulia, beliau tidak suka terhadap perbuatan tersebut. Ini berlebihan di dalam memuji beliau. Maka bagaimana terhadap orang-orang yang mengklaim ia cinta kepada Nabi, kemudian melakukan hal yang dilarang oleh orang yang ia cintai. Oleh karena itu masyaallah muslimin, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau mendengarkan perkataan dari sebagian manusia yang mengurangi kesempurnaan tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka beliau marah. Sebagaimana tatkala ada yang mengatakan masyaallah wa syi'ta, ya Rasulullah, semuanya dengan kehendak Allah dan kehendak engkau. Sebagaimana perkataan seorang wanita yang mengatakan fina nabiyyun ya'rifu aw ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi di hari esok. Maka Nabi marah dalam rangka menjaga kemurnian tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, secara umum biasanya orang-orang yang berlebihan di dalam memuji Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam biasanya terjatuh ke dalam sifat ghulu, sehingga memberikan maqam kepada Nabi melebihi maqam yang Allah berikan kepada beliau. Kesimpulannya bahwasanya setiap muslim hendaknya berhati-hati di dalam masalah ini. Setiap muslim hendaknya memperhatikan lafaz-lafaz yang ia keluarkan, baik tatkala memuji Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ataupun memuji orang lain. Dan hendaknya dia memperhatikan
agar jangan sampai terperangkap oleh syaitan, terbawa oleh arus syaitan, dalam rangka menjaga kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dars yang penuh manfaat di sore yang berbahagia ini. Ikhwatal Islam, ada 5 menit ke depan untuk kita bersoal jawab bersama Fadilatul Syekh. Kita angkat pertanyaan yang pertama dari pesan singkat dari Bapak Abu Dawud di Jakarta. Ya Syekh, ada seseorang yang meminta harta dengan mengatakan, demi Allah beri saya harta, saya sangat membutuhkannya. Maka kita pun diperintahkan untuk memberikan apa yang dia minta, karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan ya Syekh, apakah orang yang meminta itu berarti menjadikan Allah sebagai perantara, dan bolehkah hal tersebut ya Syekh? Mohon nasihatnya. هذا الذي سأل عنه السائل سبق أن مر معنا في باب لا يرد من سأل بالله، باب لا يرد من سأل بالله. وفي ذلك الباب أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ومن سأل بالله فأعطوه. وأيضا سبق البيان هناك أن من سأل بالله ليعطى شيئا إنما يعطى إذا كان هناك فضل في المال. وأيضا ينظر إلى حال السائل، هل هو مضطر أو ليس مضطرا، بما لا يكون فيه مشقة ولا مضرة على المعطي. لكن لو أنه جاء إلى شخص وقال أسألك بالله أن تعطيني سيارتك مثلا وهو يحتاج إليها، أو تعطيني بيتك وهو يحتاج إليه، أو تعطيني كذا وهو يحتاج إليه، لا يلزمه أن يعطيه. هذا ينظر فيه إلى أولا السائل هل هو مضطر لذلك ومحتاج إليه فتدفع ضرورة بذلك، وأيضا أن لا يكون في مشقة على المسؤول المعطي ولا يكون في مضرة عليه. وهذا سبق بيانه في تلك الترجمة. نعم. kaum muslimin yang Allah muliakan, berkata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara kita tersebut telah berlalu tatkala kita menjelaskan bab la yuradu man sa'ala billah, tidak boleh ditolak orang yang meminta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bab tersebut penulis membawakan dalil, di antaranya hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sa'ala billahi fa'atuh," dan siapa yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala maka berikan. Artinya jangan ditolak. Yang telah berlalu pula penjelasan hal tersebut pada bab yang telah kita bahas, bahwasanya seseorang tatkala dia meminta kepada orang lain atas nama Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia meminta untuk diberikan sesuatu kepadanya, maka tidak secara mutlak kita berikan. Akan tapi kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, apabila orang yang diminta tersebut memiliki kelebihan, maka dia berikan. Jangan sampai ia tolak. Kalau dia memiliki kelebihan harta, kalau dia diminta harta, maka berikan. Dan juga perhatikan keadaan peminta tersebut, orang yang meminta tersebut. Apakah memang dia meminta karena terpaksa, meminta uang karena memang dia nggak punya uang, atau bukan karena keterpaksaan. Oleh karena itu, apabila datang kepada kita dan dia meminta mobil yang kita kendarai, mengatakan as'aluka billah, a'tini hadhihi sayyarah, aku mohon kepada engkau, meminta dengan nama Allah, berikan mobil yang engkau naiki, maka enggak mesti kita berikan, karena mungkin kita lebih butuh mobil tersebut. Tapi tatkala kita memiliki kelebihan, maka diberikan selama dia membutuhkan. Kalau ada yang minta, saya minta rumah ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala, enggak mesti kita berikan. Akan tapi dilihat kondisi
kita yang diminta ataupun orang yang meminta kepada kita tersebut. Wallahu a'lam. Nah, kami ucapkan terima kasih untuk Fadilatul Syekh, jazakumullahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Narju min fadilatikum al-ikhtitam Syekh. في ختام لقائنا هذا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير إنه سميع قريب مجيب وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian di akhir pertemuan ini masyarakat muslimin, beliau berdoa untuk kita semua agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita taufik untuk bisa terus menambah amal-amal kebaikan kita, amal-amal saleh kita, terus istiqamah di atas jalan ilmu, di atas jalan amal. Semuanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar apa yang kita minta semuanya. Wallahu taala alam bisawab.